आप देख रहे हैं बिजनेस लंच और आज हम बात करें बिजनेस लंच में कि महंगाई आसमान से आखिर क्यों बातें कर रही है। और अभी मैंने जब ब्रेक पे जाई थी तो मैंने अमेरिका का जिक्र किया, इसमें मैंने जिक्र किया भारत का, फिर मैंने कहा आखिर पाकिस्तान में क्या है। तो मैं आपसे ये कहूंगी अंजुम साहब के मुझे बताइए कि हम देखते हैं कि सुनने में कहने में आता कि ये जो मुआशी अदाद-ओ-शुमार होते हैं ये हेर फेर होते हैं हुकूमत की तरफ से, क्या ये किस हद तक सच्चाई होती है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने आते हैं? देखिए, पहले मैं आपको जो आपने बात की बड़ी अच्छी बात की, इंडिया या अमेरिका में प्राइसेस फौरी तौर पे आपने देखा 1.10% अमेरिका में और 9% इंडिया में रहा। देखिए, अब इंडिया पिछले 2 हफ्ते की पहले की बात है, देखिए इंडिया में आलू की शॉर्टेजेस हो गई। इंडिया की गवर्नमेंट ने एक दिन में 24 घंटे में डिसीजन लिया कि उस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज खत्म कर दी जाए ताकि पाकिस्तान से इम्पोर्ट कर सके, अपने आवाम को रिलीफ दे सके। वहाँ डेमोक्रेसी बहुत मजबूत हो चुकी है और हमें भी इन्हीं पैटर्न पे काम करना चाहिए कि आवाम को रिलीफ हम कैसे जल्द से जल्द दे सकते हैं। यहाँ अगर ये सूरत हाल होती तो कई हफ्ते लग जाते। जैसे आपने लास्ट ईयर इस साल चीनी का बहरान देखा, अगर पहले इंपोर्ट कर ली जाती तो 100 रुपए पे ना पहुंचती। पिछले साल हमने आटे का बहरान देखा, फिर हम गैस का बहरान देखते हैं। तो ये बहरान इसलिए होते हैं कि सही प्लानिंग नहीं होती, उस पर इंप्लीमेंटेशन बर वक्त नहीं होता। जो अपने माशी फिगर्स की बात की अदाद-ओ-शुमार होते हैं, आम आदमी के लिए बड़े परेशान कुन होते हैं और यकीनन आप नंबर गेम से खेल प्ले कर सकते हैं। आप जब 10% कहेंगे और 0 पॉइंट डिक्रीज दिखाएंगे 1%, वो आप किस बेसिस पे ले रहे हैं, कौन से साल के बेसिस से कंपेयर कर रहे हैं, तो आम आदमी परेशान होता है। आम आदमी का इंटरेस्ट खाली इसमें होता है कि मैं किसी तरीके से, और उनको किसी पार्टी से इंटरेस्ट नहीं होता, उनको उस गवर्नमेंट से इंटरेस्ट होता है जो उनको रिलीफ दे सके। जैसे मैंने कहा कि 12-15 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो बेचारे तकरीबन 5 से 6 हज़ार के दरमियान कमाते हैं। तो अगर 80% आपकी आबादी वो होंगे जिनको आप कैटर नहीं कर सकेंगे, जिनको आप मुतमईन नहीं कर सकेंगे, जिनको रिलीफ नहीं दे सकेंगे, तो फिर ये बातें होंगी इनकलाब की। ये आप या मैं कोई कहने से रोक नहीं सकते, या हम कहेंगे महंगाई अगले साल कम हो जाएगी। लोग रिलीफ चाहते हैं, फौरी रिलीफ चाहते हैं। अगर आप उनकी सैलरी बढ़ाएंगे तो मजीद इन्फ्लेशन बढ़ेगा। कोई भी बंदा नहीं कहता मेरी सैलरी बढ़ाई जाए, वो कहते हैं महंगाई कम कर दें, चाहे मैं 4,000 तनख्वाह दें, लेकिन 4,000 के अंदर हम ये तमाम चीजें ला सके जो पहले ले आते थे। पहले कहा जाता था कि 6,000 सैलरी होती थी और उसमें भी बचत लोग कर लिया करते थे। अब 6,000 सैलरी, उसमें वो आटा दाल और चीनी की वो चीजें ही नहीं पूरी कर पाते। यहाँ थोड़े से मैं अब जो हमारे ताजिर बरादरी उसकी भी बात कर लेती हूँ, अपने सनतकारों की, कि हमने देखा कि चाहे वो चीनी हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चाय की पत्ती हो, वो खूबसूरत से खूबसूरत डब्बे में पैक करके उसको दिया जाता है और वो उसको क्या सादा तरीके से नहीं पेश किया जा सकता? देखिए, एक मार्केट फोर्सेस होती है, मार्केट तो एक मार्केट अपने हिसाब से काम करती है, क्योंकि सुनने और देखने में ये आता है कि इन चीजों के बाद भी कीमत इसलिए भी बढ़ती है। अगर कोई ऐसे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो या कीमतें बढ़ाने में इन्वॉल्व हो या ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इन्वॉल्व हो, उनके लिए तो हम हमेशा कहते हैं, और कराची चैम्बर दूसरी ट्रेड बॉडीज भी सब कहती हैं, उनको तो सख्त से सख्त, बल्कि मैं कहता हूँ असल फांसी के मुस्तहिक वो लोग हैं जो इन हालात में भी गरीबों को बजाय के रिलीफ दें, उनका खून चूसने के लिए तैयार होते हैं। तो उस पर तो हमारी कोई दो आवा नहीं है। हाँ, ये जरूर कहना, देखिए मार्केटिंग जब फोर्सेस अच्छी पैकिंग है तो जो कंज्यूमर पे कर सकते हैं वो अच्छी पैकिंग लेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अच्छी पैकिंग के अलावा आपको कोई दूसरी आम चाय मिले ही ना जो गरीब अफोर्ड ही ना कर सके। मार्केट फोर्सेस अपनी जगह काम करती है। गवर्नमेंट की यहीं पर आप जो पूछे थे गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी यहीं पर आती है। क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, क्या ब्रांड पैक करके घटिया क्वालिटी अच्छे दाम पर बेची जा रही है, आवाम को लूटा जा रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट के उन डिपार्टमेंट्स, उन इदारों को अपना रोल बड़ी सख्ती से प्ले करना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये कहता हूं कि अगर कोई कंपनी ऐसी इन्वॉल्व है तो अब मैं समझता हूं इनफ इज इनफ, काफी हो चुका। पाकिस्तान सबका मुल्क है, वी शुड बी वेरी फेयर टू ईच एंड अदर। जी, कॉल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे साथ हैं ख्वाजा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपके चैनल के ऑनर का अफसोस करता हूँ, सलमान तासरी का। वो एक बहुत अजीम आदमी थे, एक ग्रेट आदमी थे इस मुल्क के लिए। इस मुल्क में बहुत नुकसान हुआ है, इसकी जगह कोई हो नहीं सकता। और अब मैं आपके टॉपिक पे आता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुल्क में ये सब कुछ सस्ता हो सकता है कम से कम 25 से लेकर 40% अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले सीरियस होके। ना इस मुल्क में बिजली है, ना आटा है, ना तेल है, ना शुगर है, कुछ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट सबको सबसे पहले इनकम टैक्स में सबको पकड़े। जो आदमी गाड़ी लेता है, आपके चैनल में 100 मरतबा कह चुका हूँ कि जो आदमी गाड़ी नहीं खरीदता है उससे इनकम टैक्स क्यों नहीं लेते ये लोग, और जो बंगला खरीदता है उससे इनकम टैक्स क्यों नहीं लेते, ये खुद कुछ चाहते नहीं है। अगर गवर्नमेंट ज़दारी, मैं कहता हूँ अगर 1 मिनट में चाहे तो इनकम टैक्स इनका आ सकता है पूरे मुल्क के अंदर। मुल्क के अंदर जितनी गाड़ियां सब इनकम टैक्स देंगे तो कहाँ हो जाएगा। और ये आटा चीनी तो देखो, मैं अभी लाहौर से आया हूँ पिछले 4 दिन पहले, वहाँ बकरी का गोश्त कोई बेच रहा है 450 बेच रहा है, कोई 450 बेच रहा है, कोई 500 बेच रहा है। हर आदमी लूट रहा है। कोई यहाँ वहाँ नान बेच रहा है, कोई 5 रुपए का, कोई 6 रुपए का, कोई 10 रुपए का। इसी तरह कराची में भी हर आदमी लूटने में मसरूफ है। जब हमारे मुल्क के टॉप लेवल के लूटेंगे तो ये सारा आदमी लूटने में मसरूफ है। ये बिजली कितनी महंगी हो गई, जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी तो कुछ नहीं मुल्क में पैदावार होती है।
جی خواجہ شاہد، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. یہاں پہ میں اگر خواجہ شاہد کی بات کو لے کے آپ سے ایک سوال کروں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ سننے میں آتا تھا کہ پرائس کنٹرول کمیٹیز جو ہوتی تھی وہ بنائی جاتی تھی، اب کیوں ایسے فیصلے نہیں کر پاتی حکومت؟ دیکھیے چونکہ ملک میں کافی پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اور انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ جب تک ملک میں آپ انٹرسٹ ریٹ کم نہیں کریں گے، آپ جب تک سپلائی سائڈ کو نہیں بڑھائیں گے. میں اگر ایز این انویسٹر یا باہر کے انویسٹر پاکستان میں آنا چاہتے ہیں، جب وہ کوئی انڈسٹری لگاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہاں تو انٹرسٹ ریٹ اگر انڈیا میں 7-8% ہے، بنگلہ دیش میں 7-8% ہے، ہانگ کانگ میں 1% ہے، جاپان میں 0% ہے، تو وہ وہاں جائیں گے جہاں سیکیورٹی بھی ہوگی، ان کی انویسٹمنٹ بھی سیف ہوگی، وہ خود بھی سیف ہوں گے اور ان کو ریٹ آف ریٹرن بھی وہاں بہتر ملیں گے، وہاں مارکیٹ سائز بھی اچھا ملے گا، ان کا پرسیپشن بھی پاکستان سے بہتر ہوگا، تو لوگ یقینی طور پہ وہاں جائیں گے. کم از کم پہلے اسٹیپ کے طور پہ گورنمنٹ کو دیکھیں لا اینڈ آرڈر پہ اگر شاید ٹائم بھی لگتا ہے تو کم از کم انٹرسٹ ریٹ کم کر دیں. اگر باہر کا انویسٹر نہیں بھی آتا تو ہم کم از کم لوکل انویسٹر ضرور باہر نکلیں تاکہ ہم انویسٹمنٹ کر سکیں، انڈسٹری لگا سکیں ان ریٹ پہ. اور جو مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے، میں نہیں سمجھتا کسی صورت میں بھی اگلے آپ چند سالوں میں کوئی بھی ملک میں انویسٹمنٹ دیکھ سکے کسی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر. چھوٹی موٹی فیکٹریاں لگ جاتی ہیں لیکن وہ لانگ ٹرم آپ کو کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے جتنا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر جی ڈی پی کے اندر آج 18-19% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جی اچھا، یہاں پہ بات اگر میں کروں، کیونکہ ہم بات جب کرتے ہیں مہنگائی کی یا کسی بھی بات پہ ہم ٹاپک رکھتے ہیں، ہر بات ہم حکومت کے لحاظ سے کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی ہے. ظاہری بات ہے کہ اس میں سب سے پہلا فیصلہ جو ہے اپنے سربراہ ہی کرتا ہے ملک کا. یہاں بات کروں کہ آخر حکومت کیوں مجبور ہوتی ہے اس طرح کے غیر مقبول فیصلے کرنے پر مہنگائی کے بارے میں؟ دیکھیں گورنمنٹ کو ریونیو چاہیے تھا، گورنمنٹ ریونیو کے مختلف سورسز دیکھ رہی ہوتی ہے. میرا یہ ہمیشہ کہنا ہے کہ اگر آپ اپنے، اور پہلے بھی بات کر چکا ہوں، دیکھیں آج گورنمنٹ کے 3-4 بڑے اداروں میں، سینکڑوں ادارے تو اپنی جگہ ہیں، 3-4 جو بڑے ادارے ہیں وہ 400 بلین روپیز کی وہاں لیکیجز ہیں یا کرپشنز ہیں یا لاسز ہیں. اگر بجائے کہ ہم جی ایس ٹی کے ذریعے وہ خود کہتے ہیں ہم پہلے سال 40 ارب لے سکیں گے، اس ایک ایشو کو چھیڑنے کے بجائے اگر کرپشن لیک جہاں لیکیجز ہیں، آپ ایک کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی میں لیکیجز ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہم اس کونے کو صحیح کر رہے ہیں بجائے اس کونے کو صحیح کریں جہاں سے لیکیجز ہیں، جہاں پہ چھید ہو چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اپنے ہی سورسز سے، ایک تو یہ اور ایڈیشنل سورسز جہاں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کئی سیکٹرز میں نے پہلے بھی بات کی، ایگریکلچر سیکٹر کو آج تک وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں لائے، اور جہاں آپ نے بات کی عوام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے یا بزنس کمیونٹی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے یا ان لوگوں کی جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کے علاوہ کہ آج 63-64 سال بعد جب پاکستان اتنے تکلیف میں ہے، ملک معاشی طور پہ پیچھے چلا جا رہا ہے، تو اگر وہ کما رہے ہیں اس ملک سے، اگر 3 لاکھ سے اوپر کماتے ہیں کسی سیکٹر سے تعلق ہو، ان کو ٹیکس دینا چاہیے، اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ گورنمنٹ بھی وہ ذرائع حاصل کر کے ان لوگوں پہ لگا سکے جو بیچارے آج کل جو جیسے میں نے بات کی 6,000 یا بہت ہی غربت پاورٹی لیول سے نیچے ہیں. اگر وہ طبقہ آگے نہیں بڑھے گا اور آج بھی پاکستان میں کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا، جو کشتی میں ہم سب لوگ سوار ہیں 18-20 کروڑ افراد، تو وہ کوئی لوگ سمجھے دیکھو 2, 4, 10, 5,000 افراد شاید بچ جائیں لیکن 20 کروڑ افراد یہ پوری کشتی پورا ٹائٹینک جہاز ڈوبے گا. خدا نہ خواستہ ہمیں اس چیز سے بچنے کے لیے آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سب کا ملک ہے، ہماری اگلی آنے جنریشن کا ملک ہے اور اس ملک سے ہم نے سب نے کمایا ہے اور عزت ہے اور نام ہے. اچھا یہاں پہ میں بات کروں گی کہ جس طرح ابھی آپ نے بات کی ٹیکس، جب ہم بھی انفلیشن کی بات کرتے ہیں تو ٹیکس جو ہے وہ ضرور اس میں شامل ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں آپ سے بات کروں گی کہ ٹیکس نیٹ کی جب بات کرتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو بھی ٹیکس دینا چاہیے، لیکن اس ٹیکس نیٹ کو آخر کس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح یہ بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں بڑا اچھا طریقہ ہے، بزنس کمیونٹی تو اپنا ٹیکس دے رہی ہے، ہمارا تو جی ڈی پی کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں 25% حصہ ہے، میرے فگر نہیں ہے، گورنمنٹ کی فگر ہے، ورلڈ بینک کے فگر ہے، آئی ایم ایف کے فگر ہے، ہم 62% ٹیکس دے رہے ہیں. اس میں جتنا کا 100 گورنمنٹ کماتی ہے 62 سے 63% بزنس کمیونٹی دے رہی ہے، انڈسٹریل کمیونٹی. باقی جو سروسز سیکٹر یا ایگریکلچر سیکٹر جس کا کنٹریبیوشن 21% ہے وہ 1% ٹیکس دیتے ہیں. اگر وہ 20% جو آج 1% دے رہے ہیں 4 ارب کے قریب، اگر وہ 20% اور دیتے ہیں 80 ارب سے 100 ارب خالی اس سیکٹر سے آپ لا سکتے ہیں. اس طرح سروسز سیکٹر سے آپ 50 سے 70 ارب پہلے سال میں ہی لا سکتے ہیں. یہ 250-150 ارب آپ ایڈیشنل لے سکتے ہیں جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. ٹیکس نیٹ میں آپ کو ان لوگوں کو لانا ہوگا اور تمام وہ ایوریز بند کرنے ہوں گے. آج ہزاروں لوگ بڑے بڑے کلبس کے ممبر ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ انکم کہاں سے آتی ہیں، یہ بڑی گاڑیاں ان کا تعلق کسی سیکٹر سے ہو. مثال اگر میرے پاس بڑی گاڑیوں میں ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے تو مجھے سزا ملنی چاہیے. میں 10 گاڑیاں کن ریسورسز سے لایا، کہاں کیا میرے آمدن کے ذرائع تھے. تو اگر گورنمنٹ خود اس چیز پہ یہ کام گورنمنٹ کا ہے، پبلک کہیں بھی دنیا میں خوشی سے ٹیکس نہیں دیتی، تو گورنمنٹ کو وہ لوپ ہولز بند کرنے ہوں گے اور وہ نئے سیکٹر جو میں نے جن کی نشاندہی کی ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا. اور ان کو ٹیکس نیٹ سے لانے کے ساتھ ساتھ اپنے جو لوپ ہولز ہیں، جیسے میں نے یہ 3-4 بڑے اداروں کی بات کی، آج خالی پیپ کو 180 سے 90 ارب سال کا لاسز ہیں. ایسے اداروں کو جلد سے جلد آپ
प्राइवेट हाथों में ने रेलवे हो, स्टील हो, ये देना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूस आप लॉसेस करते चले गए। अगर ये 400 अरब आप सेव कर लेते हैं जो लॉसेस कर रहे हैं, और ये 400 बिलियन रुपीज आप उन लोगों पे लगा दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हमने इस साल दोबारा रोक दी सैलाब की वजह से, इस साल इसका मतलब ये होगा हमको, चूंकि हम जब डेवलपमेंट बजट रोक देते हैं, ना कोई ब्रिज बनेगा, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। आप जो आज कराची से इस्लामाबाद माल भेजते हैं या वहां से माल मंगाते हैं, 6 दिन लगते हैं। यही मैं अभी शंघाई में लास्ट मंथ था, जो ट्रेन है उनकी वो कराची से लाहौर का सफर 2.5 घंटे में कर रही है। 2.5 घंटे में एक मुल्क में आप इन्वेस्टमेंट करके अपना माल पहुंचाएं और एक मुल्क में आप 5-6 दिन में पहुंचाएं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितना होगा बनस्बत उस मुल्क के। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मुनव्वर बात कर रहा हूँ। जी मुनव्वर। मैं ये कहना चाह रहा था कि महंगाई की वजह मेरे ख्याल में ये है कि गवर्नमेंट, इसका सबसे बड़ा जो कॉज है वो गवर्नमेंट खुद है जी, क्योंकि गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है, कोई विजन नहीं है जी, कोई कंट्रोल नहीं है, ना इकोनॉमी का कोई प्रोग्राम है, ना कोई लीड कर रहे हैं नेशन को किसी तरफ, जी मुनव्वर, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर कुछ है। तो आप बताएं कि जब इतनी करप्शन हो, इतनी लीकेज हो, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो, तो किस तरह इकोनॉमी डायरेक्शनलेस किस तरह चल सकती है? जी मुनव्वर, बहुत तो शुक्रिया क्या कॉल करने सप्लाई के लिए। बिल्कुल आपने जो सवाल किया हम पूछते हैं। थैंक यू जी। देखिए अपनी बात की गई शायद गवर्नमेंट डायरेक्शन नहीं, लेकिन गवर्नमेंट में कम से कम ये देखता हूं कि गवर्नमेंट को इस मौके पे ये तो जरूर देखना चाहिए कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन वजूहत से गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर रही, किन वजूहत की बिना पे प्रोडक्शन वाइज नीचे जा रही है, किन वजूहत की वजह से अपने अपने एक्सपोर्ट टारगेट बढ़ा नहीं सकते। क्वांटम लीव्स अगर 20 बिलियन पे हम 64 साल बाद बैठे तो बड़े हमें खुशी होने की बात नहीं कि 20 करोड़ का मुल्क, दुनिया का छठा बड़ा मुल्क और 20 अरब डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट, और बड़े खुश हो गए जी हमने एक्सपोर्ट टारगेट मीट कर लिए। अगर एक्सपोर्ट टारगेट आप 20 रखेंगे वो तो आप अचीव कर लेंगे, 22 भी अचीव कर लेंगे। हमें तो आज 50 से 60 अरब डॉलर आज इन हालात में हमें अचीव करना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ वहां शायद इन सेक्टर्स में खास तौर से देखिए आज फाइनेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्टर अगर हमारे को बिजनेस कम्युनिटी लोगों से नहीं मिलेंगे, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, फेडरेशन और दूसरी ट्रेड बॉडीज हो, तो शायद मसाइल हल ना हो सके। हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी जून के अंदर, अब ये जनवरी आ गया, तो 7 महीने में बिजनेस कम्युनिटी राब्ता रखना चाहिए ताकि हम उनको वो देखिए। मैं नहीं चाहता आप हमें फाइनेंस मिनिस्टर आपने जिस तरह अभी आपने कराची चैम्बर की बात की, जिस तरह हमारे पास फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट आए, उन्होंने भी यही बात की कि आप लोगों से मुलाकात नहीं होती। इस पर मैं आपसे भी बात कर रही हूँ कि मैंने उनसे ही पूछा था और अपने नाज़रीन को कहूंगी कि अभी हम आगे पूछते हैं कि आखिर फाइनेंस मिनिस्टर की 7 महीने तकरीबन हो गए, इनसे मुलाकात क्यों नहीं हो सकी है। आते हैं एक ब्रेक के बाद और ये बात जानते हैं।